اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ہماری گفتگو چل رہی تھی فعل مضارع کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ فعل مضارع مثبت معلوم کے بارے میں چل رہی تھی۔ فعل مضارع مثبت معلوم کے بارے میں چل رہی تھی، ٹھیک ہے؟ چلیے فعل مضارع مثبت معلوم کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ کون کون آیا؟ ولدہ فاطمہ، کسا زہرا، ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ نر سیدہ نخانی، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ذیشان، علی عباس، وعلیکم السلام، علی عباس، ساحل، وسیم، اور کون افنان، ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی میزان الصرف میں مضارع مثبت معلوم کے شروع میں، مضارع مثبت معلوم کے۔ ابھی کچھ دن تک ہم ریکارڈنگ نہیں کر رہے تھے کیونکہ مضارع کا فائدہ ہم نے لکھوانے کے بعد کچھ دن تک ہم نے صرف اس کی پریکٹس کی، ریوائز کیا، سنا اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کیا۔ یاد کرنے کے بعد ہمیں کیا پورا دہرائیں تو کیسے کہیں آپ سے کہ فعل مضارع کے بارے میں اگر بتایا جائے تو کیا کہیں گے؟ فعل مضارع پہلے ظاہر سی بات ہے جب پوچھتا ہے تو کسی بھی چیز کے بارے میں تو پہلے اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ فعل مضارع ایک ایسا فعل ہے جس میں موجودہ یا آئندہ زمانے میں کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے۔ یہ موجودہ یا آئندہ زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ماضی مطلق مثبت معلوم سے بنتا ہے۔ ماضی مطلق مثبت معلوم سے بنتا ہے۔ کوئی سا بھی قاعدہ کو لے لیجئے، صیغہ ماضی مطلق مثبت معلوم کا جی، اس سے فعل مضارع مثبت معلوم کا پہلا صیغہ بنانے کے لیے 4 اسٹیپ ہیں۔ کتنے؟ 4 اسٹیپ ہیں۔ پہلے تو ہمیں علامت مضارع بتانی ہے کہ علامت مضارع کتنی ہیں؟ یا 4 ہیں، تا، یا تا، الف، نون، یا تا، الف، نون، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، کہا 4 اسٹیپ میں فعل مضارع بنتا ہے۔ پہلا، سب سے پہلا قدم دیکھیے، 4 قدم اٹھانے ہیں اور 4 قدم میں 3 تو اسی سے متعلق ہیں۔ یاد رکھنا، قاعدہ آسان ہے یاد رکھنا۔ کیسے کہ ہم دیکھیں کہ فاعل فعل، عین الفعل، لام الفعل ہے۔ مضارع بنانے میں تینوں کا کام ہے، تینوں حروف کا۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض کو چھوڑ کے بعض کو کر دیا، نہیں۔ کیا ہے؟ سب سے پہلا علامت مضارع، پہلے صیغے میں یا کو بڑھا دیں گے، پہلا۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ فاعل فعل کو ساکن کر دیں گے۔ تیسرا اسٹیپ عین الفعل کی حرکت، کیونکہ مضارع ماضی کی طرح مضارع میں بھی سماعی ہے، یعنی اس کا آپ کو لغت میں دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ لہذا سمعہ جو ماضی ہے اس کا مضارع میں آپ لغت میں دیکھیں گے تو عین الفعل پہ فتحہ ملے گا، لہذا فتحہ دیکھیں۔ 3 ہو گئے۔ اسٹیپ چوتھا، آخر کو ضمہ دے دیں گے، ہو گیا یسمعو، سمعہ یسمعو، ماضی ہوا سمعہ، مضارع ہو گیا یسمعو۔ یہ پہلا صیغہ بن جی، یہاں پہ فتحہ دیجیے۔ ہاں وہ، اور یہ بتایا تھا کہ یہ جو علامت، سوال آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ علامت مضارع تو ہم نے بڑھا دی، سب چیز بتا دیا، فاعل فعل کو ساکن، عین الفعل کی حرکت بات کے مطابق، اور لام الفعل کو ضمہ پہلا صیغہ بنانے کے لیے، لیکن یہ علامت مضارع پہ کیا حرکت دیں؟ تو میں نے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ علامت مضارع کو حرکت کیا دینی ہے۔ نگاہ کیجئے، اکرما ماضی ہے، اکرما، یاد رکھیے گا علامت مضارع کے اعراب کے بارے میں بتا رہا ہوں، حرکت کے بارے میں، علامت مضارع کی حرکت کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اکرما ماضی ہے، باب افعال سے، ٹھیک ہے؟ صرفا ماضی ہے، ٹھیک ہے؟ باب تفعیل سے، ٹھیک ہے؟ اور مثال کے طور پر زاربا فعل ماضی ہے، باب مفاعلہ سے۔ دحرجا رباعی مجرد ہے یہ، ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے ان چار کو دیکھیے، اور بھی ہو سکتے ہیں، آپ اس میں سے دیکھیے جو مشہور ہے ان میں سے یہ بات یہ ہے کہ ہر وہ فعل مضارع جس کے ماضی میں چار حرف ہوں. دیکھیے سب میں چار ہیں، الف کاف رے میم، سواد دو رے اور ایک فے چار ہیں، زواد الف رے بے چار ہیں، دال بے رے جیم چار ہیں. ہر وہ فعل مضارع جس کا ماضی میں چار حرف ہوں تو اس کے مضارع میں علامت مضارع پہ ضمہ ہوگا. اکرما کا مضارع یکرم، یکرمو، صرف کا یصرفو، یصرفو، ٹھیک ہے. زارب کا یزارف، یضارب، بخرج کا یدہر، یدخرج. آپ دیکھیے سب فعل مضارع ہیں یہ. ہر فعل جی مضارع کی علامت مضارع پہ ضمہ ہے. ہر جی فعل مضارع کی علامت پہ ضمہ ہے، علامت مضارع پہ. نیم یاد رکھنا کیا؟ ہر وہ فعل مضارع جس کے ماضی میں چار حرف ہوں، فرق نہیں کرتا کہ تین اصلی اور ایک زیادہ ہو یا چاروں اصلی ہوں، یا جیسے طہارت میں چاروں، چاروں اصلی ہیں رباعی میں، اور اس میں تین اصلی ہیں، زواد رے پہ الف زیادہ ہے، اس میں سواد رے پہ اصلی ہے، ایک رے زیادہ ہے، اس میں الف کاف رے میم میں کاف رے میم اصلی ہے الف. تو ہر وہ فعل مضارع جس کے ماضی میں چار ہوں، جس کے ماضی میں چار حرف ہوں، فرق نہیں کرتا کہ وہ چاروں اصلی ہیں یا تین اصلی ایک زیادہ ہے. تو اگر ہر وہ فعل مضارع جس کے ماضی میں چار حرف ہوں، اس کے یا لکھ لو، آپ ایک کاپی میں لکھ لو اسے نقطہ بنا کے، اس فعل مضارع کی علامت مضارع پہ ضمہ ہوگا. دیکھیے ضمہ ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ فعل مضارع جس کے ماضی میں چار حرف سے کم ہو، سمع چار سے کم ہے جی یا چار سے کم ہو یا چار سے زیادہ ہو، چار سے کم ہو چاہے چار سے زیادہ ہوں، ماضی ہے استنصرہ، تین اصلی ہیں، نون سواد رے الف سین تے سے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آواز شاید کوئی آ رہا ہے، جی کیا کہہ کوئی رہی ہیں؟ جوائن کرنا چاہ رہا ہے، شاید میسج کیا ہے کسی نے. یہاں تو نہیں دکھائی دے رہا کون جوائن کرنا چاہ رہا ہے. بہرحال آفرین تو جی آفرین فاطمہ کون سے میں جوائن ہونا چاہ رہی ہوں؟ ثانیہ ثالثہ میں جوائن ہونا چاہ رہی ہوں. جانا جا کے کہنا ادھر کہ جوائن کر لیں آفرین فاطمہ کو، ٹھیک ہے. آئیے تو ہر وہ فعل مضارع، غور کیجئے گا، ہر وہ فعل مضارع جس کے ماضی میں چار حرف ہوں تو اس مضارع کی علامت مضارع پہ ضمہ ہو. لیکن وہ فعل مضارع جس کے ماضی میں چار حرف سے کم ہو یعنی تین ہو یا چار سے زیادہ ہو، جیسے استنصرہ میں 6، تو اس میں علامت مضارع پہ کیا ہوگا؟ فتحہ ہوگا، ٹھیک ہے. اس میں قاعدہ یاد رکھنا کہ علامت مضارع پہ دو ہی حرکتیں ہو سکتی ہیں، یا ضمہ یا فتحہ. ضمہ ہر وہ فعل مضارع جس کے ماضی میں چار حرف ہوں، اس مضارع کی علامت مضارع پہ ضمہ ہوگا، ورنہ فتحہ ہوگا. ورنہ یعنی چاہے چار سے کم ہو چاہے چار سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے، میں نے یہ قاعدہ نیم یاد رکھنا ہمیشہ، یہ نیم پوائنٹ کر کے لکھ لیجیے، کبھی بھول جائیں. اب دیکھیے اس کو میں نے سب چیزیں بتا دی، کوئی نقطہ بچا تو نہیں ہے بھائی؟ یا میں نے کہا 4 اسٹیپ میں فعل مضارع بنتا ہے. پہلا، فعل ماضی مطلق معلوم کے شروع میں علامت مضارع بڑھا دیں گے، بڑھا دی، وہ بھی یا پہلے صیغے کے لیے، کیونکہ پہلا صیغہ بنے گا ماضی سے، پھر 13 اس سے بنیں گے، 14 صیغے ہوتے ہیں، پھر 13 اس سے بنے گے. تو علامت مضارع بڑھا دی پہلا قدم، اور علامت مضارع کو کیا حرکت دینی وہ بھی بتا دی، کیونکہ 4 سے کم حرف ہیں اس کے ماضی میں تو فتحہ. دوسرا قدم فاعل فعل کو ساکن کر دیں گے. تیسرا قدم عین الفعل کی حرکت باب کے مطابق کر دیں گے، جیسا باب کہیں کسرہ آئے گا، کہیں فتحہ، کہیں ضمہ، اور آخر کو لام الفعل کو ضمہ دے دیں گے. ہو گیا؟ کوئی چیز بچی تو نہیں؟ باقی اب یہ دیکھنے کے بعد دوسرا صیغہ بنانے کے لیے آپ کو میں نے بتایا تھا، یاد ہے؟ دوسرا صیغہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ عین لام الفعل کو فتحہ دے کر دیکھیے یس ما الف و نون مقصورہ پڑھا دیں گے، الف و
लामुल फेल नून ऐन मकसूरा। है, ऐनुल फेल लामुल फेल ऐन है ना, ऐनुल फेल को फतह देकर अलिफ और नून मकसूरा बढ़ा देंगे, दूसरा सीगा बन जाएगा यस्मा आने। आने तीसरा सीगा बढ़ाने के लिए लामुल फेल जो कि ऐन ये था ऐन, इसको जम्मा देकर वाव और नून मफ्तूहा बढ़ा देंगे, जब मुज़क्कर मफ्तूहा गायब का बढ़ा सीगा बन देंगे। जाएगा यस्मा ऊना। तीसरा ऊना। सीगा बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस अलामत मुदारे या को ता से बदल देना है, यस्माओ से तस्माओ हो जाएगा, यस्माओ से तस्माओ तस्माओ। तस्माओ हो जाएगा, ठीक है, तस्माओ। चौथा सीगा हो गया। पांचवा बनाने के लिए वही फथा और अलिफ नून अलिफ। मकसूरा बढ़ा देंगे। नून मकसूरा बढ़ा देंगे। इसमें दो काम करने हैं, तीन। पहला, पहले सीगे में या को ता से बदलना है, जी दूसरा अलिफ फेल को फथा देना है, तीसरा अलिफ नून मकसूरा बढ़ा देना है, तस्मा आने। छठा सीगा बनाने के लिए कुछ नहीं करना, पहले तो या को या ही रहने देना है, ऐनुल फेल यानी लामुल फेल को साकिन करके नून मफ्तूहा बढ़ा देना है, क्या हो जाएगा यस्माना, यस्माना, यस्मा। फिर सातवां सीगा बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना, या को ते से बदल देना है, पहले सीगे में जो या है उसको ता से बदल देना है, तस्मा। तस्मा। वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुज़क्कर हाजिर यानी बोलिए वाहिद मुज़क्कर हाजिर यानी सातवां सीगा, यानी सातवां सीगा सातवां सीगा सातवां बन जाएगा तस्माओ, ठीक है। फिर आठवां सीगा बनाने के लिए पहले तीन काम करने हैं, तीन काम। पहला, या को पहले सीगे में या को ते से बदलना है, दूसरा ऐनुल फेल यानी लामुल फेल को फतह देना है, और फिर तीसरा कदम अलिफ नून आखिर में मकसूरा बढ़ा देना है। अलिफ नून अलिफ और नून मकसूरा बढ़ा देंगे। मकसूरा बढ़ा देंगे, हो जाएगा तस्मा। फिर क्या करना है, नौवां सीगा बनाने के लिए पहले तीन काम करने हैं, या को ता से बदलना है, जी तस्मा। वाव और नून ऐनुल मकसूरा। फेल को जम्मा देकर वाह तस्मा तस्मा। फिर दसवां सीगा बढ़ाने के लिए बोलिए ऐन यानी लामुल फेल को लाम पहले तो ते या को ते से बदलना है, ते बदल देंगे। ऐन फेल करूंगा ऐन जो है ये यस्माओ में यानी लामुल फेल याद रखो, जरूरी थोड़ा ये याद रखो, वरना यफ्ताहो में तो है ये और नून में तो मकसूरा। है यस्रो में तो है, तो लामुल फेल को कसरा देकर या और नून मफ्तूहा बढ़ा देंगे, तस्माईना। फिर 11वां सीगा बढ़ाने के या को ते से बदलना है, लामुल फेल को फतह देकर अलिफ और नून मकसूरा बढ़ा देना है, मकसूरा बढ़ा देना या को ते से बदला तस्मा जी आने तस्माआनी। तस्माआनी। बारहवां सीगा बनाने के लिए या को ते से बदलना है, लामुल फेल को साकिन करना है, नून मफ्तूहा तस्माना। नून मफ्तूहा बढ़ा देंगे। 13वां सीगा बनाने के लिए कुछ नहीं करना, या को बस अलिफ से बदलना है, अलिफ से बदल देंगे। और 14वां बनाने के लिए कुछ नहीं करना, या को नून से बदल देंगे, नस्मा। नून से बदल देंगे। ये बन गए 14 सीगे, 14 जी। सीगे। अब अगर आप इन 14 सीगों को लिखेंगे, यस्माओ, यस्माने, यस्माउना, तस्माओ, तस्माने, यस्माना, तस्माओ, तस्माने, तस्माउना, तस्माईना, तस्माने, तस्माना, अस्माओ, नस्माओ। नस्माओ। तो आप इस पूरी गर्दान के अंदर तीन चीजों पे ध्यान देंगे, पूरे फेले मुजारे में तीन चीजों पे ध्यान देंगे। कौन सा? पहला अलामत मुजारे आप जानते हैं मजारे। हाँ, अलामत मुजारे आप जानते हैं कि अलामत मुजारे क्या है? या है, जी यानी है अलिफ और अलिफ और नून। ठीक है। आपने देखा उन 14 सीगों में 4 जगह या है, पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, यानी वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब। यहाँ 4 सीगों में 4 गायब के हैं और उनमें 3 मुज़क्कर गायब है, वाहिद तस्निया जमा और एक छठा यानी जमा मुअन्नस गायब। ता जो है वो 8 सीगों में है, तो 4 और 8 सीगों में कहाँ चौथा, पांचवा, 7 से लेकर तस्माओ, चौथा, पांचवा, तस्निया सातवां, मुअन्नस गायब तस्माने, और फिर 7 से लेके 12 तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तस्माओ, तस्माने, तस्माउना, तस्माईना, तस्माने, तस्माना। 8 जगह देखिए, सब जगह ते है, अलिफ ते है, तो सीने में आप एक जगह है अस्माओ और नून एक जगह पे है नस्माओ नस्माओ।
कितने हो गए 8 4 12 2 14 14 14 सीगे में अलामत मुजारे का पता लग गया क्या होता है। हमेशा जी। याद रखना जब भी फेले मुजारे आपके सामने आए तो इन तीन बातों पे ध्यान रखना, अलामत मुजारे, ज़मीर। ज़मीर ज़मीर यानी फाइल की निशानी। कैसे पता लगेगा कि फाइल फर्स्ट पर्सन है यानी वाहिद यानी मुतकल्लिम है, या सेकंड पर्सन यानी मुखातब हाजिर है, या थर्ड पर्सन गायब है। और उसमें भी जी। आप जानते हैं हाजिर और गायब में भी मुज़क्कर है या मुअन्नस, औरत है मर्द, मुज़क्कर मुअन्नस, मुअन्नस, वाहिद जी। है तस्निया जमा, वो उन ज़मीरों से पता लगता है, ज़मीरों से। तो आप अगर आप देखेंगे तो ज़मीर दो तरह की है फेले मुजारे में। फेले मुजारे में ज़मीर दो तरह दो की है, तरह की या है। तो दो दिखाई तरह। देती है या दिखाई नहीं देती। नहीं देती नहीं है। देती। दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती उसे कहते हैं ज़मीर मुस्ततिर। ज़मीर मुस्ततिर मुस्ततिर ज़मीर ज़मीर मुस्ततिर कहते हैं, यानी मुस्ततिर यानी पोशीदा। मुस्ततिर यानी पोशीदा ज़मीर है, पोशीदा ज़मीर है लेकिन पोशीदा है, मुस्ततिर है। लेकिन पोशीदा कुछ है। जगह ऐसे हैं ज़मीर बारिज है। बारिज कहते हैं ब- आश्कार को। ज़मीर जाहिर बारिज, आश्कार, आश्कार यानी जाहिर, आश्कार यानी जाहिर। जाहिर पहले मुदारे में आप जब देखेंगे तो आपको ज़मीर मुस्ततिर दिखाई देगी। मुस्ततिर होगी 5 जगह पर, 5 जगह पर। जी। कहाँ कहाँ? पहला सीगा जी, इसमें क्या है? हुआ। पहले सीगे में हुआ। हुआ चौथे सीगे में आप देखेंगे वाहिद मुज़क्कर गायब में हुआ, वाहिद मुअन्नस गायब में हिया। हिया। सातवां सीगा हिया। वाहिद मुज़क्कर हाजिर में अंता अंता। पोशीदा मिलेगा, और 13वें में अना अना। पोशीदा मिलेगा, और 14वें में आपको नहनो। नहनो पोशीदा मिलेगा। ठीक है, आप इनको गौर से देखिए, आप इनको गौर से देखिए, गर्दान कीजिएगा आप खाब यस्माओ से। तो पहला ही सीगा यस्माओ है, उसमें हुआ पोशीदा है। चौथा सीगा तस्माओ है, उसमें हिया पोशीदा है। सातवां सीगा भी इसी की तरह तस्माओ है, लेकिन उसमें सातवें में वाहिद मुज़क्कर हाजिर है तो अंता पोशीदा है। 13वां अस्माओ, अस्माओ में कुछ ज़मीर दिख रही है आपको? नहीं, अना पोशीदा है। नस्माओ में कुछ दिख रहा है ज़मीर? नहीं दिख रहा, नहनो पोशीदा है। ठीक है, बोलिए। तो फेले मुज़ारे में 5 जगह पर ज़मीर पोशीदा होती है। 1 4 7 13 14, पहला चौथा सातवां 13 14 सीगे में। नाम क्या है? वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। ज़मीरें क्या है? हुआ, हिया, अंता, अना, नहनो। अब इस हुआ से पता लगता है ना कि वो एक मर्द, हिया को एक औरत, अंता को एक मर्द, वरना अंत्य होता औरत के लिए तो जी। अना और नहनो। तो ये 5 ज़मीरें पोशीदा है। बारिज़ और आश्कार जो आपको खुद दिखाई दे जाएगी, गर्दान उठा के लिख लीजिए, आपको दिख जाएगा। जी। ये बारिज़ और आश्कार कितनी ज़मीरें हैं? 4 हैं, जो 9 जगह बटी हुई हैं। 9 जगह अलिफ वाव नून, अलिफ वाव नून और या, अलिफ वाव नून और या। या। चार तस्निया देख लीजिए, पूरे 14 सीगों में 4 तस्निया हैं। तस्निया मुअन्नस मुज़क्कर गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुअन्नस। जी, 4 ही तस्निया है। चारों की गर्दान, चारों के सीगे कहाँ हैं? यज़रिबाने, तज़रिबाने, तज़रिबाने, तज़रिबाने। आपने इन चारों तस्निया में पॉइंट नोटिस किया? एक यज़रिबाने है और 3 तज़रिबाने हैं। तज़रिबाने सेम है, 3 सीगे सेम है, लेकिन फर्क क्या है? क्योंकि एक तज़रिबाने तस्निया मुअन्नस गायब के लिए, एक तस्निया मुज़क्कर हाजिर के लिए, एक तस्निया मुअन्नस हाजिर के लिए। तो 4 जगह पर चारों तस्निया में क्या है? ज़मीर अलिफ दिखाई देगी आपको। चारों तस्निया, चारों तस्निया में आपको अलिफ दिखाई देगा। वाव जमा मुज़क्कर के सीगे, जमा मुज़क्कर के 2 ही सीगे हैं, जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाजिर। आपको दिखाई देगा यज़रिबूना और तज़रिबूना, यज़रिबूना, तज़रिबूना। जमा मुज़क्कर लिख दिया मैंने, गायब और हाजिर आप देख लीजिएगा। नून जमा मुअन्नस में, अब जमा मुअन्नस गायब भी होता है, जमा मुअन्नस दोनों में आप देख लीजिएगा उठा के। आप यज़रिबना तज़रिबना, यज़रिबना तज़रिबना, आपको क्या दिखा? नून दिखाई दे रहा है ज़मीर। यज़रिबना और तज़रिबना में आपको क्या दिखाई दे रहा है? नून दिखाई दे रहा है। और या 10वें सीगे में तज़रिबीना, तज़रिबीना वाहिद मुअन्नस हाजिर, वाहिद मुअन्नस हाजिर, वाहिद मुअन्नस हाजिर। तज़रिबी बी 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 या है नहीं,
جی تو فعل مضارع جب بھی آئے گا آپ کو تین چیزوں پہ دھیان دینا ہے. پہلے تو علامت مضارع آپ کو وہ تو آسان ہے, آپ کو پتا ہے 4 جگہ یا 8 جی جگہ, ایک جگہ الف ایک جگہ نون. جی ضمیر 2 طرح کی ہے فعل مضارع میں. ماضی میں بھی حالانکہ 2 طرح کی تھی ضمیر, یا پوشیدہ یا, لیکن فرق یہ ہے کہ ظاہر. وہاں پر پہلے اور چوتھے میں پوشیدہ تھی ہوا ہے, باقی سب جگہ ظاہر تھی. باقی سب جگہ تعدمتم ظاہر. تیدمتن تو اور نہ. جی ٹھیک ہے, لیکن یہاں 5 جگہ پوشیدہ ہے, ہوا ہے یا پہلے چوتھے میں بھی اور یہ 7واں 13واں 14 میں. لیکن اور ضمیر اشکار یہاں 4 ضمیریں ہیں جو دکھائی دیتی ہیں, لیکن 9 جگہ ہیں. 4 الف 4 جگہ, واو 2 جگہ, جمع مذکر غائب و حاضر نون بھی 2 جگہ, جمع مؤنث میں غائب و حاضر, اور یا ایک صیغے میں 10ویں میں. ٹھیک ہے, 10ویں میں. تیسری چیز جو ہمیں فعل مضارع میں دھیان دینی ہے وہ کیا ہے؟ اعراب. کیا؟ احرام. آپ جانتے ہیں کہ اعراب فعل مضارع میں اعراب 2 ہیں, یا تو ضمہ ہے یا نون اعرابی بولتے ہیں اس کو. نون اعرابی. اب نون کہیں پہ کسرہ آتا ہے, کہیں پہ فتحہ. آپ جانتے ہیں ضمہ کہاں پہ ہے؟ 1 4 7 13 14. 1 4 7 13 13 14 14. آپ دیکھ لیجئے 1 4 7 13 14 کہاں سنے سے لگ رہے ہیں؟ یہاں پر 1 4 7 13 14 میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے اور اعراب آپ کو ضمہ دکھائی دے گا. یضربو بو بو تضربو بو تضربو اضربو بو نضربو یسمعو جی بو تسمعو تسمعو جی اسمعو نسمعو یکسو رو رو رو. سب میں آپ کو ان 5 صیغوں میں اعراب ضمہ دکھائی ضمیر. دے گا. 7 جی جگہ پہ آپ کو نون دکھائی دے گا. 7 کون سے ہیں؟ چاروں تثنیہ اور جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد. نون دیکھیے 4 5 کس نے نون 7 جگہ پہ آتا ہے. کتنی جگہ پہ؟ 7 جگہ. 7 جگہ. چاروں تثنیہ جمع مذکر غائب, جمع مذکر کے دونوں صیغے غائب بھی اور حاضر بھی. 7 ہو گئے اور ایک واحد مؤنث. 6 ہو گئے اور ایک واحد مؤنث حاضر. 4 تثنیہ جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر واحد مؤنث حاضر. 5 اور 2 7. اب جب 7 جگہ پہ اعراب نون ہے اور 5 جگہ پہ اعراب ضمہ ہے, 7 اور 5 12. صیغے کتنے ہوتے ہیں؟ 14. کہا کہ جو چھٹا 12واں صیغہ ہے جمع مؤنث کا, اس میں نون جو ہے وہ اعراب نہیں ہے, ضمیر ہے. یہ 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں, مبنی میں اعراب نہیں آتا, اس میں اعراب نہیں ہوتا. جمع مؤنث کے صیغوں میں جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر میں اعراب نہیں ہوتا, اس لیے 12 جگہ پہ اعراب ہے. اب یہ 7 جگہ پہ جو نون آتا ہے ضمے کے بدلے, چاروں تثنیہ میں نون پہ کسرہ ہوگا. یضربانے نے نے تضربانے نے تضربانے تضربانے تضربانے. جمع مذکر کے دونوں صیغے جہاں پہ ضمیر واو ہوتی ہے یضربونا تضربونا, اعراب نون ہے نون پہ فتح ہے, اور تضربینا یہاں بھی نون پہ فتح ہے. ٹھیک ہے, تو فعل مضارع میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان 3 چیزوں پہ توجہ کرنی ہے. 3 چیزوں پہ جب آپ ان 3 چیزوں پہ توجہ کر لیں گے تو آپ کو کوئی نقطہ بھی نہیں چھوٹے گا, پھر سب کچھ آ گیا. اب گردان کو کر کے دیکھ لیجئے, لکھ کے دیکھ لیجئے. سمجھ میں آیا؟ جی 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 ہاں. یہ ہم نے قاعدہ لکھا تھا فعل مضارع مثبت معلوم. اسکرین شاٹ لے لیجئے, لکھ لیجئے, ایسے ہی زندگی میں کام آئے گا. یاد کر لیجئے گا کہ ہمیں جب بھی فعل مضارع آئے ان چیزوں پہ توجہ کرنی ہے. مٹا دوں آپ کا بھی آپ کو کہیں پہ کوئی آ جائے, مثلا مثال کے طور پر یقتلونا, ضروری نہیں کہ جو میں نے 3 صیغے لکھوائے بس وہی رٹ لو, نہیں, میں نے مثال کے طور پہ لکھا یقتلونا. اب اگر کہیں پہ یقتلونا آ جائے عربی پڑھتے ہوئے یا قرآن میں, اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا ہے یہ, فوراً کہیے گا فعل مضارع ہے. کون سا صیغہ ہے؟ تیسرا صیغہ ہے. علامت مضارع کیونکہ یا ہے. تیسرا کیسے ہے؟ کیونکہ واو ہے اس میں جمع مذکر غائب کے لیے, اور اعراب کیا ہے؟ نون اعرابی. سمجھ میں آیا؟ ایسے بتائیے گا تو سمجھیے, تو میں سمجھوں گا اور آپ بھی سمجھنا کہ اب آپ سمجھ گئے ہیں فعل مضارع کو اچھے سے. جی آپ عربی میں اب آپ کو کرنا کیا ہے, اگر آپ عربی کی کوئی بک پڑھ رہے ہیں تو اس میں فعل مضارع تلاش کرنا اور کوشش کرنا کہ خود سے طے کریں کہ کیا ہے. مضارع ہے تو کون سا صیغہ ہے, اس میں اعراب کیا ہے, اس میں ضمیر کیا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر کوئی قرآن کی کوئی آیت پڑھو جس میں فعل مضارع آیا ہو. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یسبح
ایک دم آپ کو یاد آنا چاہیے یسبحو، یسبحو فعل مضارع علامت مضارع یا ہے جی، پہلا صیغہ ہے، علامت جی رفع ضمہ ہے جی، واحد مذکر غائب ہے، یسبحو، یسبحو، ضمیر ہوا پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے، بولیے، جی کہیں پہ آپ کے اگر آ جائے ینصرنا، ینصرنا، ایک دم آپ کو یاد آنا چاہیے، تو اب نون کو دیکھ کے اعراب مت سمجھ بیٹھنا ہر جگہ، آپ یہ دیکھیے گا لام الفعل ساکن ہے، علامت مضارع یا ہے اور ضمیر ہے نا، چھٹا صیغہ ہے جمع مؤنث غائب، وہ سب عورتیں مدد کرتی ہیں یا کریں گے، ایسے اگر آپ سمجھ پا رہے ہیں تو آپ سمجھیے گا فعل مضارع کو صحیح سے محنت سے یاد کیا ہے، سمجھے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ میں نے یسمعو پہ پریکٹس کرائی ہے یا یضربو پہ تو بس آپ کو یہ تو یاد رہے، باقی میں آپ گڑبڑ کریں، ٹھیک ہے، بولیے، جی کہیں پہ اگر آپ کو مل جائے یحسبو، قرآن میں آیا یحسبو، ٹھیک ہے، اب آپ کو فوراً پتا ہونا چاہیے کہ ضمیر ہوا پوشیدہ ہے، علامت مضارع یا ہے اور علامت رفع اعراب ضمہ ہے، پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب ہے، وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا، مثلا یحسبو، کیا وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا، سمجھ میں آیا، یہ تھا فعل مضارع مثبت معلوم، جب کسی فعل مضارع معلوم، فعل آسان ہے، فعل سارے منفی معلوم، منفی معلوم، فعل مضارع منفی معلوم بنانے کے لیے یاد رکھنا، اب اسے ماضی سے نہیں بنائیں گے، مضارع بن گیا نا، مضارع سے کے اور صیغے یا اور چیزیں مضارع سے بنے گی، مضارع فعل مضارع منفی معلوم بنانے کے لیے فعل مضارع مثبت معلوم کے شروع میں لا نافیہ، لا نافیہ دیکھیے، ایک لا ناہیہ ہوتا ہے، ایک لا ناہیہ ہوتا ہے، ایک نافیہ ہوتا ہے، ہوتا لائی ہے لیکن ایک کا نام نافیہ، ایک کا لا کا مثلا ناہیہ، لیکن دونوں میں فرق ہے، لا نافیہ کوئی لفظ میں اثر نہیں ڈالتا، فقط معنی میں اثر ڈالتا ہے، ایک لا ناہیہ جسے ہم فعل نہی بولتے ہیں، مت مار مت کھا، جس میں کام کو نہ کرنے سے روکا جاتا ہے، لیکن یہاں نہیں، شروع میں لا نافیہ بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے، لا نافیہ یہ لا لفظ میں کوئی اثر نہیں ڈالتا، جیسا مضارع ہے 5 جگہ ضمہ 7 جگہ نون اعرابی اور 2 جگہ مبنی، ویسے ہی رہے گا، اثر نہیں ڈالتا، فقط معنی میں ڈالتا ہے، فقط بولیے، فقط معنی میں اثر ڈالتا ہے، کیا اثر ڈالتا ہے، مثبت سے پازیٹیو سے نیگیٹیو، منفی مارتا ہے یا مارے گا، نہیں مارتا ہے نہیں مارے گا، نہیں مارے گا، جی یہ لا لفظ میں کوئی اثر نہیں ڈالتا، لا نافیہ بڑھا دیں گے، یہ لا لفظ میں کوئی اثر نہیں ڈالتا، فقط معنی میں اثر ڈالتا ہے، یعنی مثبت کو منفی میں بدل دیتا ہے، منفی میں بدل دیتا ہے، آپ مثال کے طور پر یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، اس سے ہو جائے گا لا یضربو، لا یعنی نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد، نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد، نہیں مارتا یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد، پوری گردان آپ کو 3 صیغے دے رکھے ہیں، مصدر پہلے سے ہی انہیں سے لکھ کے لانا اور یاد کر لانا، انشاءاللہ کل سنوں گا میں آپ سے گردانے اور
कल इंशाअल्लाह मजहूल का तरीका बताएंगे, फेल मुजारे मजहूल का। मिटा दूं? अब अभी नहीं, आप बताइए, मनफी मालूम थोड़ा सा बनाने में बचा है। टेंशन हुई आपको? नहीं, क्यों? क्योंकि मेन चीज हमने सीख ली, मुजारे से बनता है आपको आगे घटा बढ़ा के करना है, कहीं बढ़ा के है यही करना है, कभी आगे बढ़ा के कहीं पीछे बढ़ा के यही करना है। जैसे माजी मुतलक से बाकी माजी कैसे बने? आसान बन गए। क्यों? क्योंकि माजी मुतलक अहम था, वो पढ़ लिया आपने, मेन सीख लीजिए, बाकी उसकी शाखें तो आई जाती हैं, इतनी आसान होती हैं। जड़ सीख लीजिए, ब्रांचेस आ जाती हैं। ठीक है, अब मुजारे से बनने वाली हर चीज आपको आसान लगेगी। क्यों? क्योंकि इसलिए मैंने आपका टाइम लिया इतने दिन तक, मैंने जल्दबाजी नहीं की। एहसास होता था कि यार बहुत दिन हो गए एक ही काम को चलते चलते, लेकिन मैंने सोचा माजी मुतलक में टाइम दिया था, मुजारे में बस ये टाइम नहीं कि फिर माजी के और सीखों में तो टाइम नहीं दिया, माजी करीब माजी बईद वगैरह वगैरह में ऐसे ही मुजारे सीख लेंगे तो बाकी इससे बनने वाली हर चीज कोई फर्क नहीं दिखेगा। बस अब मुजारे से बनने वाली चीजों में जितनी भी हैं आपको अलामत मुजारे वही मिलेगी, जमीर वही मिलेगी, फकत चेंजिंग आएगी तो कहाँ? एराब में आएगी, वो बाद में बताऊंगा। क्योंकि मुजारे मरफू था तो जम्मा नून था, मंसूब होगा तो जम्मा फतह से बदल जाएगा, नून गिर जाएगा, मजसूम होगा तो जम्मा साकिन हो जाएगा, यजरिब लम यजरिब और नून गिर जाएगा, बस ये फर्क होगा, बाकी वही रहेगा। ठीक है, माना बदलेंगे, लेकिन ये लफ्ज ला जो है लाइन आपका माना भी नहीं, लफ्ज नहीं बदलता, माना बदलता है। ठीक है, मिटा दो। जी हाँ। चलिए, ये कलाम गर्दानी लिख के लाइएगा, जो तीनों सीधे मैंने पहले से आपको मसदर दे रखे हैं उससे। अब याद करके लिख के लाना, लिख के सोच के लिखना। भले ही आपको आता है, भले ही आपको गर्दान रटी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ऐसे नहीं लिखेंगे सोच के कि मैं यजरेबो लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, यजरेबाने लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ तो क्यों, वजह पता होनी चाहिए। ठीक है, वसल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. खुदा हाफिज़।